사랑하는 우리 멜리토플 그리고 키예브에 있는 형제자매님들 주님의 이름으로 인사를 드립니다. Возлюбленные братья и сестры в Мелитополе и Киеве, передаю привет во имя Иисуса Христа. 키예브에 있는 우리 형제자매들은 얼마 전에 봤지만은 아직도 멜리토플에 있는 우리 형제자매들은 오랫동안 보지 못한 것이 마음에 걸립니다. Я видел наших братьев в Киеве, но мне очень больно, что я долго уже не вижу наших братьев и сестер в Мелитополе. 그렇지만 우리가 몸은 떨어져 있지만 우리의 마음은 항상 함께 있었습니다. Несмотря на то, что мы физически находимся на расстоянии, но мы верим в то, что наши души находятся вместе. 우리가 서로를 위해서 기도하고 그리고 서로를 위해서 늘 주님 앞에서 기도할 때 우리의 몸은 떨어지지만 마음은 한 곳에 있다라고 저는 생각합니다. Я думаю, что когда мы молимся вместе, хоть наши тела находятся отдельно, но наши души находятся вместе. 저는 오늘 말씀에서 특별히 앞으로 우리의 비전에 대해서 좀 이야기하려고 합니다. Я через сегодняшнее слово хочу поделиться о видении нашем. 이 말씀을 듣는 사람들 가운데 이렇게 생각할 수 있을 것입니다. 목사님, 전쟁 중에서 무슨 비전을 얘기합니까? Некий человек, который слышит эту проповедь, может сказать так: «Пастор, что за видение во время войны?» 제가 왜 비전에 대해서 전쟁 가운데 있지만 왜 비전에 대해서 이야기하냐면은 Почему я говорю о видении даже во время войны? 우리는 좀 달라야 된다는 겁니다. Мы должны отличаться чем-то. 이 세상에 사는 사람들, 예수님을 믿지 않는 사람들과 예수 그리스도를 믿는 사람들이 좀 차이점이 있어야 되는데 어떤 차이점이 있을까에 대해서 고민을 했었습니다. Между верующими и неверующими в этом мире должно быть какое-то отличие. И я думал о том, какое отличие должно быть у нас. 그것은 우리에 대한 비전입니다. И это отличие заключается в видении. 제가 오늘 나눌 말씀은 사도행전 16장 6절부터 10절까지의 말씀입니다. Сегодняшнее слово Деяния 16, 6, 10. 이 제목은 인간의 계획과 하나님의 계획입니다. И тема сегодняшней проповеди – план Божий и план человека. 이 말씀을 통해서 그 전쟁 중에 우리가 있지만 예수 믿는 사람들은 어떤 비전을 향해서 나가야 될지에 대해서 고민을 한번 해봤으면 좋겠습니다. Несмотря на то, что мы находимся в таком разочаровании, но я задумался о том, какое видение должно быть у верующих людей. 자, 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. Давайте вместе прочитаем сегодняшнее слово, сегодняшний 오래간만에 текст. 기환이가 빼레보칙을 하는데 Вот. Долго Гихван не переводил. 오늘 기환이가 말씀을 한번 읽겠습니다. Сегодня я прочитаю вам слово. 물론 이 말씀을 읽기 전에 여러분들은 성경 설교를 시작하기 전에 이 말씀을 읽었으라 저는 Но, 생각합니다. конечно, я думаю, что вы до проповеди уже прочитали один раз этот текст. Я прочитаю. Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. Дойдя до Миссии, предпринимали идти в Вифинию, но Дух не допустил их. Миновав же Миссию, сошли они в Троаду, и было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря: «Приди в Македонию и помоги нам». После сего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. 사도 바울은 예수님을 믿고 난 뒤에 다메섹 도상에서 예수님을 믿고 난 뒤에 그의 삶의 목적은 어떻게 하면 복음을 전할 것인가에 대한 고민이었습니다. После того, как Павел уверовал в Иисуса в пути в Дамаск, Павел постоянно задумывался о том, как благовествовать. 그래서 그가 예수 믿고 난 뒤에 바로 사도 바울은 복음을 전하기 시작합니다. И апостол Павел, после того, как уверовал в Иисуса, он сразу же начал благовествовать. 처음에 그가 복음을 전할 때 예수 믿는 사람들이나 예수 믿지 않는 사람들로부터 고난을 당했습니다. Вначале, когда он благовествовал, на него было гонение и от верующих, и от неверующих. 예수님을 믿는 사람들로부터는 그가 정말 회심했는가에 대한 공격을 받았고 Верующие нападали на него, говоря: «Действительно ли ты верующий?» 그리고 예수님을 믿지 않는 유대인들로부터는 저는 배반자라는 고난을 당했습니다. И от неверующих юдеев они говорили: «Он предал нас». 그럼에도 불구하고 사도 바울은 복음을 열심히 전했습니다. Но несмотря на это, апостол Павел усердно благовествовал. 그리고 그가
그의 근거지를 안디옥으로 옮기고 난 뒤에 안디옥에서부터 더 구체적으로 복음을 전하기 시작합니다. И после того, как он перешел в Антиохию, он начал больше благовествовать там. 그래서 그의 인생 가운데 3번의 전도 여행을 떠납니다. И там он отправляется в 3 путешествия. 오늘 말씀은 두 번째 전도 여행 가운데 있었던 말씀입니다. И сегодняшнее слово говорит о втором путешествии Павла. 자, 6절에 보면 이런 말씀이 В 있습니다. 6 стихе есть такие слова. 성령이 아시아에서 말씀을 전하게 못하게 하시거늘 이라는 말씀이 있습니다. И здесь есть такие слова. Они не были допущены Духом Святым проповедовать слово в Асии. 자, 사도 바울이 생각할 때는 2차 전도에는 좀 소아시아를 중심으로 해서 복음을 전해야 되겠다는 생각이 있었습니다. Павел во втором путешествии хотел благовествовать в Малой Азии. 여러분들, 사도 바울은 상당히 전략적인 사람입니다. Апостол Павел был очень таким стратегическим человеком. 그리고 상당히 그 일을 할 때 아주 계획을 잘 짜면서 일을 진행한 사람이었습니다. И когда перед тем, как начать работу, апостол Павел всегда тщательно отрабатывал планы. 그런 그가 왜 아시아에서 복음을 전하려고 했을까요? И почему Павел хотел благовествовать в Азии? 그가 생각했을 때는 이 전체적인 세계의 지도를 봤을 때 아시아를 통해서 복음을 전하면은 좀 더 효과적으로 이 복음이 확산될 것이라는 계획이 있었던 거죠. И у Павла был план. Вот он посмотрел на карту и подумал, что через Азию можно благовествовать эффективнее. 그에게 있어서는 뭐 문화도 이 생각을 했었을 거고, Он, наверное, думал и о культуре, 이 언어적인 부분도 생각을 о 했을 것이고, языке. 또 다양한 경제적인 부분도 생각했을 거고, Наверное, он также думал о финансовых проблемах. 그 모든 계획 속에서 아시아에서 복음을 전하는 것이 가장 이상적이라고 생각을 И, 했습니다. наверное, он думал, что благовествовать в Азии – это идеальный план. 그리고 그는 계획을 세우고 아시아에 복음을 전하려고 계획을 하고 실질적으로 И 움직였습니다. после того, как он построил план благовествовать в Азии, Павел начал двигаться. 여기서 우리가 알아야 될 것은 사람은 필요에 따라 몸을 움직이게 돼 있다라는 겁니다. И мы должны здесь знать, что человек движется, когда есть нужда. 사도 바울은 아시아에서 복음을 전해야 될 필요성을 느꼈고 그 필요에 따라 그의 몸을 움직였습니다. Павел чувствовал нужду благовествовать в Азии, поэтому он шел туда. 그래서 이 사람의 본성이라는 건 항상 내 필요에 따라 몸을 움직인다라는 거죠. Поэтому природа человека такова, что человек движется по нужде его. 자, 배고프면 뭘 합니까? Когда человек голоден, что он делает? 먹을 걸 찾아야 되죠. Надо найти еду. 먹을 것을 찾기 위해서는 일을 해야 되죠. Чтобы найти еду, надо работать. 그래서 어디에서 일을 해야 될 것인가 찾게 되죠. И где-то нужно работать, чтобы найти еду. 자, 집이 없습니다. Если нет дома. 집이 없으면 집을 찾아야 Если 되겠죠. нет дома, то надо найти дом. 그러니까 어디에 살 것인가를 계획하고 Надо планировать, где 거기에 жить. 맞는 집을 찾으러 다니기 И 바랍니다. надо найти дом. 항상 이 사람의 어떤 움직임의 모습은 그렇다라는 거예요. Вот так с движением человека. 내 필요에 따라 움직이게 Человек 된다는 движется 겁니다. по его нужде. 먹을 것이 필요하면 먹을 것을 찾으러 가고 입을 것이 필요하면 입을 것을 찾으러 가는 것이 인간의 본성인 겁니다. Если нужна еда, человек ищет еду. Если нужно место проживания, то человек ищет дом. 마치 바울도 자신의 필요, 이게 거룩한 하나님의 필요, 복음을 전하는 것이 거룩한 하나님의 필요라고 생각했지만 궁극적으로 사도 바울의 필요였다는 거예요. Павел думал, что благовествие это нужда Господа, но в результате было так, что это была нуждой Павла. 그래서 아시아의 복음을 전하려고 열심히 노력을 했습니다. И поэтому Павел старался, чтобы благовествовать в Азии. 그런데 가려고 노력했는데 하나님 말씀을 전하지 못하게 하시걸 성령이 아시아의 복음을 전하지 못하게 하셨다라고 6절에 말하고 있고 Павел пытался пойти в Азию, но здесь говорится, что Дух Святой не допустил их. 7절에 예수의 영이 허락하지 않았다라고 얘기합니다.
И в 7 стихе также говорится, но дух не допустил. 자, 7절 다시 한번 보십시다. Давайте посмотрим на 7 стих. 다 같이 한번 읽어볼까요? Давайте все вместе одним голосом прочитаем. 3, G3. Дойдя до Мессии, предпринимали идти в Вифинию, но дух не допустил их. 자, 뭐라고 하냐면 아시아, 무시아 앞에 이르러 비두니아로 가고자 애쓰되라고 말을 했어요. Здесь говорится, предпринимали идти в Вифинию. 열심히 노력한 거야. Они старались. 사도 바울은 난 저기에 가야 돼. Павел хотел, мне нужно. И Павел говорил, мне нужно идти туда. 저희 가서 열심히 복음을 Мне 전해야 돼. нужно благовествовать там. 난 저 일을 해야 돼. Я должен заниматься этим. 저희 가서 꼭 해야 돼. Мне нужно 열심히 하는 заниматься этим. 거죠. И Павел старался. 자신의 목적을 이루려고 열심히 노력하는 거예요. Павел старался, чтобы достичь свою цель. 우리 그렇잖아요. 내 목적을 이루려고 열심히 И точно 노력하잖아요. так же с нами. Мы же стараемся, чтобы достичь какой-то цели. 사도 바울도 열심히 노력했습니다. Также апостол Павел усердно старался. 중요한 거는 주님이 허락하지 않아요. Но важно отметить, что Господь не допустил. 여기서 우리가 알아야 될 것은 제가 자주 얘기하는 거지만 하나님의 계획과 우리의 계획은 다를 수 있다는 겁니다. И вот я часто говорю, что план Бога может отличаться от нашего плана. 그 앞에서 우리는 어떤 선택을 할 것인가? И какой выбор мы должны делать перед этим? 여러분들 우리의 계획 따라 움직이면 안 된다는 거예요. Мы не должны двигаться по 자. нашему плану. 아브라함이요 흉년이 들었습니다. 먹을 것을 찾아 어디로 갔습니까? 애굽으로 갔습니다. Вот, был неурожай во время Авраама, и Авраам пошел в Египет, чтобы найти еду. 거기 가서 애굽 가서 어떤 일을 당합니까? И что там случилось? 그 사라를 보고 애굽의 왕이 사라를 취하려고 하잖아요. Фараон хотел забрать Сару. 근데 아브라함이 나중에 하나님이 애굽한테 그렇게 하지 말라고 그러고 Но позже Господь сказал, не делай так. 너 왜 그렇게 фараон- 속였냐? И фараон сказал Аврааму, почему ты обманул меня? 자신의 필요에 따라 하나님의 말씀을 어기고 자신의 필요에 따라 움직였더니 그런 일들을 당했다는 거예요. Вот, он двигался по своей нужде, а не по плану Бога, и с ним случилось так. 우리의 필요가 과연 하나님의 뜻인가에 대해서 고민을 좀 И 해봐야 нам 되는 стоит 거예요. задуматься о том, действительно ли наша нужда совпадает с планом Бога. 여러분들 우리가 한번 생각을 해봅시다. 전쟁 중에 필요한 게 많아요. И мы должны задуматься, вот у нас очень много нужд во время 먹을 войны. 것도 필요하죠. Нам нужна и еда, 안전한 것도 нам 필요하죠. нужно и безопасное место. 저는 이게 잘못된 것이라고 생각하지 Я не 않아요. думаю, что это неправильно. 많은 것들이 필요해요. Нам много чего 키예브에 нужно. 있는 사람들은 살 집이 없어요. Люди в Киеве, у них негде жить. 물론 잠시 머물 곳이 Конечно, 있지만 у них есть 어, место, где можно жить 그건 короткое 잠시 время, 잠깐 но это всего лишь на короткое время. 뭐 편하지는 않아요. И неудобно. 필요한 것들은 많이 있지만 Очень много нужд. 우리가 어떻게 살아갈 것이 이 필요한 것들이 많은 상황 속에서 무엇을 보고 살아갈 것인가? И в такой ситуации, когда у нас очень много нужд, на что мы должны смотреть и как мы должны жить? 이게 중요하다는 거예요. 그걸 Это 잘 важно. 생각해봐야 된다는 И 거예요. мы должны задуматься над этим. 그리고 사람들은 그 필요에 따라 기도를 하잖아요. И люди молятся по этой нужде. 하나님 나에게 음식이 없으니까 Господь, у 음식을 меня 주십시오. нет еды, дай мне еду. 나에게 뭐가 없으니까 먹을 Господь, у 주십시오. меня нет чего-то, дай мне это. 이 필요라는 건 Вот нужда. 필요라는 건 우리한테 좋은 건 하나 있는 것 같습니다. Есть одно хорошее в этом. 우리를 하여금 기도하게 만든다는 거죠. Наши нужды заставляют нас молиться. 하나님 돈이 없으니까 돈을 주십시오. Господь, мне 기도할 수 денег, 있고. дай мне денег. 때로는 그게 부족함이라는 게 우리한테 나쁜 것만은 아닙니다. Порой недостаток не всегда плохо работает на нас. 때로는 그것으로 하여금 하나님이 우리를 기도하게 만든다는 거죠. Порой через эти недостатки Господь дает нам молиться. 그걸 통해서 우리가 하나님 앞으로 나갈 수 있는 시간을 만든다는 거죠. И через это Господь дает нам время идти к Господу. 자, 중요한 거는 И что важно, 사람은 필요에 따라 움직인다. человек движется по нужде. 그것을 위해서 기도하고 Человек молится за это, 그것을 찾으려고 노력한다는 человек 거죠. старается, 채우려고. чтобы найти это.
사도 바울이 그랬다라는 겁니다. И апостол Павел делал точно так же. 가려고 Он 노력했는데 старался идти, 하나님이 허락하지 но 않았어요. Господь не допустил. 그리고 뭐라고 말씀하시냐면 И что 9절에 говорится? 9절을 한번 읽어볼까요? Давайте посмотрим на 9 стих. 다 같이 한번 읽어볼까요? Все вместе одним голосом. 3, 3. «И было ночью видение Павлу. Предстал некий муж, македонянин, прося его и говоря, приди в Македонию и помоги нам». 무지 대단하게. 자, 이게 뭐냐면 사도 바울이 환상 가운데 마게도냐 사람이 서서 부르는 것을 보게 됩니다. И в видении Павел видел, как некий муж, македонянин, зовет его. 하나님의 콜링이에요, 콜링. Это призвание от Господа. 사도 바울은 자신이 필요를 따라 살아왔는데 지금 하나님이 또 다른 부르심을 받은 거예요. Павел жил по его нужде, но здесь к нему приходит другое призвание. 자, 지금 사도 바울은 소아시아 교회 가서 복음을 전하려고 계획을 했는데 Павел планировал идти в Малую Азию и благовествовать. 하나님은 지금 환상을 통해서 뭐라고 하냐면 Ну что здесь Господь говорит через видение? 마게도냐로 와서 우리를 도우라라고 합니다. Здесь говорится, приди в Македонию и помоги нам. 이게 뭐라면은 9절을 10절 한번 볼까요? И давайте на 10 стих посмотрим. 읽어봅시다. Все вместе. После всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄로 인정했다라고 얘기하고 있습니다. Здесь говорится, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там. 다른 말로 말하면 Другими словами, 사도 바울은 하나님의 콜링이 어디 있는지 분명히 알았다라. Павел знал, где находится призвание Господа. 그래서 사도 바울은 하나님의 부르심 분명히 알았기 때문에 그 자신의 계획을 완전히 바꿨다라는 И 겁니다. так как Павел знал призвание от Господа, он мог поменять свой план. 방향을 바꿨어요. Он изменил свое направление. 이게 쉽지는 않잖아요. И это на самом деле 자신이 нелегко. 계획했던 모든 것들을 다 내려놓고 새로운 것으로 한다라는 건 Покинуть все, все планы, которые у него было, и делать что-то новое. 모든 걸 새롭게 해야 됩니다. Все он должен сделать сначала. 제가 키예브에서 교회를 개척해야 된다는 하나님의 미션을 받았을 Вот когда 때 я получил миссию от Господа построить церковь в Киеве, 저의 모든 계획을 다 바꿔야 됐어요. мне нужно было поменять все планы. 어떻게 해야 될 것인가? Как мне быть? 이게 쉽지는 않아요. Это нелегко. 자, 사도 바울도 И 마찬가지였습니다. точно так же было с апостолом 근데 Павлом. 중요한 게 뭔지 아십니까? И знаете, что важно? 하나님이 저 사람들에게 복음을 전하라고 우리를 부르신 줄 인정했다라고 얘기해요. Сказано, что здесь они заключили, что призывал Господь благовествовать. 하나님이 바울이 마게도냐에 가서 복음을 전하는 것이 하나님의 뜻이라는 것을 인정했다라는 겁니다. Здесь говорится, что Павел, он заключил, что призвание Господа в том, чтобы Павел пошел в Македонию и благовествовал. 그래서 사도 바울은 하나님의 말씀에 순종합니다. И поэтому Павел послушался Господу. 그래서 뭐 어떻게 합니까? И что он сделал? 방향을 바꿔서 10절에 마게도냐로 떠나기를 힘쓰니라고 말하고 있습니다. Он изменил свое направление и говорится, после всего видения тотчас мы положили отправиться в Македонию. 자신의 모든 에너지를 이제는 마게도냐로 돌린 거예요. Теперь он направляет всю свою силу в Македонию, 그곳에서 복음을 전하려고 한다는 거죠. чтобы благовествовать там. 사랑하는 성도 여러분들, Возлюбленные наши члены церкви, 우리의 미션은 뭔지 아십니까? знаете, в чем заключается 우리의 наша 비전이 миссия? 뭔지 아십니까? Знаете, в чем заключается наше видение? 복음을 전하는 거예요. Благовествовать. 이 전쟁 속에서도 우리가 하나님이 우리를 부르시는 이유가 뭐냐? Даже в этой войне, почему Господь нас призывает? 복음을 전하는 게 목적이라는 거죠. Потому что цель заключается в том, чтобы благовествовать. 제가 부활절에 설교를 했었을 때 여러분들 기억하실 겁니다. И вы, наверное, помните мою проповедь на Пасху. 베드로가 부활하신 예수님을 2번 만났습니다. Петр дважды встретил Иисуса, который воскрес. 그러고 난 뒤에 베드로가 한 말은 И после этого что сказал Петр? 다른 제자들한테 이렇게 말합니다. 나는 물고기를 잡으러 갈 거야. Он говорит другим ученикам, я пойду, чтобы ловить рыб. 구원을 받았어요.
Он получил Петр, спасение, Петр. 부활하신 예수님 믿고 Он 만나고 увидел воскресшего Иисуса, встретился. 엄청 기뻤어요. Ему было радостно. 그렇지만 그 만나고 난 뒤에 결론은 뭡니까? Но какой он результат? Что он заключил после того, как встретил Иисуса? 나는 물고기를 Я 잡으러 가겠다. пойду 자. ловить рыб. 그는 분명히 하나님의 부르심에 대해서 이해하지 못했다라는 거죠. Это говорит о том, что он не понимал призывания Господа. 그래서 예수님이 그에게 뭐라 Поэтому что 말씀하십니까? говорит Иисус Петру? 나중에 세 번째 만났을 때 После того, как встретил Иисус Петра трижды, 내 양을 먹이라고 말하죠. иди, корми моих овец. 이 말씀은 너무 잘 아실 겁니다. Вы, наверное, знаете эти слова. 자, 마찬가지예요. 우리가 우리의 하나님이 부르심에 대한 것들을 정확히 이해하지 못한다면 Точно так же с нами. Если мы не поймем точно призвание Господа, 우리의 삶에 안 믿는 사람들과의 차이점은 무엇이 то 있습니까? в чем будет разница, в чем будет отличие от жизни других людей, неверующих? 우리는 차이가 있어야 돼요. 차이가. У 전쟁 нас 속에 должно быть 있든 отличие. 전쟁 속에 없든 간에 항상 믿는 사람과 믿지 않는 사람들의 차이점이 있어야 된다는 거죠. Хоть мы находимся в войне, хоть мы не находимся в войне, у нас должно быть отличие от неверующих людей. 하나님을 믿지 않는 사람들은 자신의 필요를 따라 살아간다는 거예요. Вот, неверующие люди живут по их нужде. 그것을 얻기 위해서 필요한 것들을 얻기 위해서 무던히 노력한다는 거예요. Они стараются, чтобы получить то, чего они хотят 그러나 достичь. Но 예수님을 믿는 사람들은 люди, верующие в Иисуса, 내 필요가 아니라 하나님의 부르심이 어딨냐를 분명히 바라봐야 된다는 거예요. должны смотреть на то, в чем заключается не моя нужда, а в чем есть Божья нужда. 그 부르심에 따라 우리가 복음을 전해야 된다는 И 거예요. по этому призванию мы должны благовествовать. 우리가 키예브에서 하려는 일들이 뭡니까? Что мы хотим сделать в Киеве? 복음을 전하는 거예요. Благовествовать. 이걸 잊어버리면 안 되는 Мы 거예요. не должны забывать. это. 멜리토폴에 남아서 뭐 합니까? Что мы делаем в Мелитополе? 복음을 전하는 겁니다. Благовествуем. 이런 분명한 부르심의 차이가 있어야 된다는 거죠. Должно быть у нас отличие в призвании. 사도행전의 역사를 보면요. 사람들은 도망 다니면서도 복음을 В 전해요. деянии люди даже под гонением благовествуют. 우리의 비전은 뭡니까? В чем заключается наше видение? 예수 믿지 않는 사람들한테 복음을 전하는 거. Благовествовать 왜 неверующим. 키예브에 교회를 세웁니까? Почему мы строим церковь в Киеве? 간단합니다. Очень просто. 복음을 전하기 위해서요. Для того, чтобы благовествовать. 믿지 않는 자들, 키예브에 믿지 않는 사람들이 우리를 부르기 때문에 Потому что 항상 가운데 우리를 보는 거죠. неверующие люди в Киеве зовут нас. 바울이 환상 가운데 마게도니 사람이 자신을 부른 것처럼 Павел в видении видел, как македонянин зовет его. 키예브인 사람들이 우리를 부르는 거예요. И точно так же люди в Киеве зовут нас. 멜리토폴인 사람들이 우리를 부르는 Точно 거예요. так же люди в Мелитополе зовут нас. 우리에게 와서 복음을 전해라. Приди 도와라. и благовествуй. 도란 이 말은 Помоги нам. 복음을 전해달라. Помочь значит, 우리의 영혼을 구원해달라. помочь значит, дай нам благую весть, передай нам и спаси нас. 사랑하는 성도 여러분들, 우리는 필요에 따라 살아가는 게 아니라 부르심에 따라 살아가는 거고, Возлюбленные члены церкви, мы живем не по нужде, а по призванию. 복음을 전하는 삶을 살아야 된다는 거예요. Мы должны жить жизнью, которая благовествует. 우리가 지금 이렇게 어려운 상황에 있는 건 분명합니다. То, что мы находимся в тяжелой ситуации, это явно. 복음을 전하는 것도 쉽지 않은 상황이 분명합니다. И нелегко для нас благовествовать. 그러나 그런 상황이라 할지라도 우리가 어디로 가야 되는지에 대해서 분명한 가야 할 바를 알아야 Но 된다는 даже 거예요. в такой ситуации мы должны четко понимать, куда мы должны идти. 사랑하는 성도 여러분들, Возлюбленные члены нашей церкви, 하나님의 부르심에 응답하십시오. отвечайте на призвание Господа. 우리 하나님은 우리를 복음을 전하는 사람으로 부르셨습니다. Господь призвал нас людьми благовествующими. 저는 여러분들을 통해서 많은 믿지 않는 사람들이 하나님께 돌아올 것을 기대하고 있습니다. Я надеюсь на то, что через вас многие неверующие люди вернутся к Господу. 이 전쟁 속에서도 하나님의 복음은 전파돼야 됩니다. Даже в этой войне благая весть должна передаваться другим. 여러분들이 기도할 때 주님, 제가
오늘도 복음을 전하는 삶을 살게 해주십시오라고 기도하십시오. Когда вы молитесь, молитесь так: Господь, помоги мне и сегодня благовествовать. 누구에든 간에 하나님의 부르심에 따라 제가 Кому-нибудь. 어디에서든 간에 하나님의 부르심에 따라 살아가는 삶이 되게 도와주십시오. И молитесь так: Господь, помоги мне жить по призванию. 사랑하는 성도 여러분들, Возлюбленные члены церкви, 니드에 따라 살아가지 마십시다. не живите по нужде. 우리가 하나님이 거룩한 자로 부르셨고 복음을 전하는 자로 부르셨기 때문에 Господь нас призвал святыми, Господь нас призвал благовествующими. 복음을 전하는 자의 삶을 사시기를 Поэтому 예수님의 이름으로 축복합니다. во имя Иисуса Христа я благословляю вас, чтобы вы жили жизнью благовествующего человека. 아멘. 아멘. 우리 다 같이 한 목소리로 И 기도합시다. давайте сейчас все вместе помолимся. 하나님, 내가 있는 곳에서 복음을 전하는 삶을 살기를 원합니다. Господь, я хочу здесь благовествовать. 도와주십시오. Помоги мне. 다 같이 기도합시다. Давайте все вместе помолимся. 하나님 아버지 감사합니다. 주 밑에서 주님 인도하여 주시옵시고 우리 성도들이 어디 있든 간에 멜리토프에 있든 간에 키우에 있든 간에 어디 있든 간에 복음을 전하는 삶을 살 수 있도록 하나님 도와주시옵시고 인도하여 주시옵기를 원합니다. 우리 성도들이 전쟁으로 인하여 하나님 또 피난민의 삶으로 인하여 하나님 공허하고 힘든 어려운 삶 속에 있지만 그럼에도 불구하고 주님의 부르심에 따라 살아갈 수 있는 전도자의 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. 주님, 우리를 붙잡아 주시옵시고 성령님께서 우리 안에 함께 하시고 그 성령님으로 말미암아 담대히 예수를 주라 공포할 수 있는, 선포할 수 있는 삶을 살 수 있도록 주님 도와주시옵소서. 예수님의 이름으로 드렸습니다. 하나님 아버지 감사합니다. Господь Отец, спасибо. 하나님, 사도 바울이 마게도냐에서 우리를 도우라는 환상을 보고 그의 삶을 완전히 방향을 바꿨던 것처럼 우리도 주님의 부르심에 따라 삶을 방향을 바꿀 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, Павел изменил свое направление, увидев видение идти в Македонию. И Господь, помоги нам изменить наше направление по нашему призванию. 하나님이 부르신 곳에서 우리가 복음을 전하는 삶을 살 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги нам благовествовать там, где Ты призвал нас. 멜리토폴에서 키예브에서 하나님이 부르신 그 자리에서 복음을 전하는 우리 성도들 될 수 있도록 도와주시옵소서. Господь, помоги, чтобы наши члены церкви могли благовествовать в Мелитополе, в Киеве, там, где есть Твое призвание. 예수님의 이름으로 기도했습니다. Молись во имени Иисуса Христа. 아멘. Аминь. 사랑하는 성도 여러분들, 오늘 기환이가 도와주기로 약속해가지고 도와준 Возлюбленные 겁니다. члены церкви, сегодня Гихван пообещал помочь, и он помог. 또 언제 도와줄지 Не 모르겠어요. знаю, когда он еще поможет. 우리가 다시 말씀을 나눌 수 있기를 뭐? 소망합니다. Надеюсь на то, что когда-то мы еще раз 다시 будем делиться словом. 다시 만날 때까지 예수님의 이름으로 예수님이 여러분들의 삶과 함께 하시기를 축복합니다. Я благословляю, чтобы Господь, Иисус благословил вас обильно до нашей встречи. До свидания. До встречи. 노르웨이 안 해. До встречи.